Guys, hari ini kita mukbang lagi. Kita mukbang ramen, tapi aku gak punya ramen. Kita pakai mie soto aja, lengkap pakai sumpit. Kalau kalian mau ya, ntar aku makan dulu sebentar. Ini dia guys. Wah, makan dulu guys. Kalau kalian mau lihat makan, ntar dulu guys. Enak guys nih. Kita makan lagi. Like dan subscribe, jangan lupa share ya guys. Bye bye.